Mnogi su svoje odsvirali, ali jedno je sigurno, ovaj horoz je definitivno svoje otpjevao. Neće past u zaborav nakon što nam priredi ozbiljnu gozbu. Danas pripremam supu od horoza, star nešto više od 2 godine i vjerujem da će biti odlično. Za ovaj recept nam treba dosta korijenastog povrća, ne treba ga sitniti. Kako se povrće ne bi raspalo, voda treba samo da poprimi aromu korijenastog povrća, a sad dodajem korijen celera. Korijen peršuna. Dvije mrkve. Dva cijela luka. Malo bibera u zrnu. Dosta soli. Dvije ljute paprike i par lovorovih listova. Napunim lonac vodom i počinjem sa kuhanjem. Kada sam konačno poklopac stavio, pustit ću ga da se kuha 2 sata. Prošlo je pola sata kako sam stavio horoza da se kuha. Fino napreduje. Ostavit ću ga malo ovako bez poklopca, a vrijeme je sad za jednu kavu. Horozu treba još nekih 20 minuta do skidanja s vatre, a za to vrijeme ću pripremiti još povrća, a objasnit ću vam i zašto.
Nakon što sam isjeckao bijeli luk sitno, slijedi mrkva. Nakon mrkve slijedi peršun. Zatim slijedi korijen celera. Zatim slijedi jedan luk. Dobra. Boja odlična, a miris je fantastičan. Sad ćemo ga skinuti, povati povrće i odvojiti meso od kosti. Treba malo vremena dok iscuri voda iz njega. Kad se ohladi, odvojit ćemo meso od kosti, a sad ću povati svo povrće. Treba sve dobro procijediti, najbolje koristiti cjediljku. Ja u ovom slučaju nemam, pa moram ovako da se patim. Pa kada dodamo povrće koje smo izrezali ranije, samo će poboljšati dodatno aromu supe, jer zapravo po školskom receptu bi trebali svo ovo skuhano povrće izrezati na kockice i vratiti u supu, a to nije slučaj danas. Kada sam sve povadio, vrijeme je da dodam povrće. I ostavimo ovako da se kuha još 15-20 minuta da i ovo izrezano povrće pusti svoje ljepote. Ja obično kožicu odstranim jer ona je sve što valja već pustila. Kada uspješno poskidate meso, skoro za to bi trebalo da izgleda ovako, a ja sam ostavio malo mesa da i Anoa omasti brk.
Još 10 minuta kuhanja i supa je konačno spremna. Supa je spremna. Domaća supa od starog horoza i domaće jaje, nema bolje kombinacije.